Salam alaikum wa rahmatullah. Chers compatriotes, chers présidents de la République, chers membres du CMT, ana aliyom gabbal lokum. Gabbal gani chief. Monsieur le Président, honorable membre du CMT, untu shultu khiyada hana pays da, baad mot hana maréchal. On vous a fait confiance. Transition culturelle na machine, lana adulu balad la afen so, khassadna. On vous a soutenu. Mais monsieur le Président, hassa haliyan shokol gaggad shunu. Inte be cabinet anak. Premier ministre be cabinet aga. Vice président be cabinet aga. Aliyom batana ju CMT ambakar to kutu kula be cabinet. Khatto tulena na sana dialogue monsieur le Président anina min gemmena. Shokol woru comité na arfuda. Tout le corporation de fi primature chulu yomurgu arrêté wala décret khutu madri taalu lumunas diviser nas naadunas be téléphone taalu da min Allah khalgana ma shifna illa daw shokol hassa nas khattutum. Monsieur le Président, il y a un problème. Il y a un problème. Sérieux problème. Aïe poste kangalona dum nommé da. Wajib de inda capacité wai. Makalam indi doctorat bes ana compétent. Non. 90% anana sasa nommé de ils n'ont pas la compétence. Ana kangano wirda khalliwa yishufu. Monsieur le Président, wolo ana kan khadam kef kula. On a besoin un peu de formation. Wajib de conseil technique de nas expert fi domaine. Nas shalom be affinité. Monsieur le Président, aliyom shokol bigi de bigi lobby gay nommé nasum. Nomination à ce décret min into gaidin da gani juvuda kulle c'est de lobby ma compétence. Mala ya jama. Balad da balanna. Wallahi ka indina halal. Akhar min hasagatu sodono so. Même lobby al komolo tolofo ata, tolofo football. Aliyom shivna kuntu shakartu football. Athlète haggana macho monsieur le Président décret d'annulé comité ana football akho karimo gay foga ma ministre al talafa football ma hasa diviser milliers ana jeunes ana société civile il faut que ça s'arrête. Monsieur le Président anina fi wakit ana maréchal le Guinée Hinda ou le Guinée Fondation Grand Cœur tous les lobbies tous les faux behinak hasa dol kula gaidin aliyom karimo ma nasa gaidin c'est ton frère akhona comment malgaya gada balanna nous ne sommes contre personne mais shokol alga yagga da nazal khuttum da minimum de former naz ashira na dawla gay legi fi shari gat khutuna technique assistant conseiller kangalo conseiller da nadem inde un certain nombre de compétences il connaît les milliers bien formés mais hassa shokol gat solena da gat tujubu posto wadina fi aqul mana nazal wajib yego cadre tujubum tukhuttum tit وعلما يلقوا تخطون بفوق بعيد جاي يمشي وين ما دورنا منكم شيء شغل دورنا منكم ده أقربوا حكم ده عديل أقربوا لنا بلد ده نمشي بعافية ما تدوروا تدورنا في كاو شغل جاي جاي نشوفه بيننا عامل لما تو بارتي بوليتيك مش ريال دوغا جداوس قد تستابلو جاي دونك دوميناسيون ده بيجي تو أبقسمين هو ده يجيبها نادمة ده يجيبها مش بيجي لنا جي مش الدم كجانا لابو تخطو ده يني ده يخط نادمة بيه ده يخطو بيني ده يخط بيمشي اللي بالا ده يمشي هو. Monsieur le Président, seule chose que je vous dis خمام الهاسة بيجي ده بيجي أي ما بكان ده تنين ما نعرفو كي le président اليوم كان 15 membres en CMT on ne connaît pas qui dirige les chats اليوم il y a un problème وانا تلقى تخطوم ده خليوكو compétent minimum أنينا شفنا في pays كبار فرانس États-Unis Afrique كلها Égypte Afrique du Sud ناس كان نومي ده عندهم فورماسيون وادين انينا مينستر لا ساماتير دولا يوم ده جام في انام لا شميتين ما مينستر ويدا لي كونسي لي كادر نام ده واي جورناليست تدو افير étrangère واي جورناليست تدو كونسيل واي جورناليست تدو est-ce qu'il maîtrise la diplomatie il y a un problème journalisme chic conseiller en image le président chic hasa اليوم président de la république image بس cousin جگات ماك بيني اخوك جگات بيني يقعد في راسك كي وين هايبه هنا رئيس parce que conseiller en image conseiller du président de c'est qui il y a un problème ما تجوب لنا كان اخوانك ولا يالك ولا اوينك compétent جوبهم خليه يخدموا mais ما كلام عنده دبلوم بس ويقدر يسوي شغل ابدا الكفاهيه ده ما دبلوم
كفاهية ده ما أي شيء. هسه كمان وايد الناس وايدين ده في زمان خدموا، اليوم ما يعرفون مليانا اليوم ده. أنا جو كومبرا اليوم كان كريمو جاي في بياج ناس الجاي يجيبه ده باسكو إلى فيني ان 2018 والناس اللي هسه شالوا له كريمو أنا وتاجي إنه كومبران با جاي يشوفهم ده دول ولا يوم فوق ولا اليوم ولا مباكر. أمي جو مارشال واقع ده فاتوا وين نزل خطوتهم ام بي اس ديفاس في ريزو سوسيو فاتوا وين؟ وهسه كل الناس جاي سودا هم ما عندهم امور ان بي. S'il vous plaît, Monsieur le Président, chers membres de CMT, officiers, généraux, hommes d'État, vous avez une lourde responsabilité. Pays de gérer le pays en tant qu'armée. Il faut qu'on comprenne, c'est l'armée qui dirige. Voilà, quand civil là, ça Michel Antotum opportunité gars, le fou gars solo nasa watakul ay mayum gars solo wajagal nasa galibu masa hirik nama idori haju. Ana kadar galbi ya give dagana haji. Mais chocolat c'est trop. Gars c'est trop flagrant. Flagrant kula marra way. Il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Il faut que ça s'arrête. Chocolat waida. Ma ishabi. Tukhutu. Chocolat nada consensus. Michel wena kangalo transition da. Nasa lejuda. C'est société civile. Parti politique, acteur dans notre vie politique, n'a pas le candidat. Mais moi, je partage l'héritage. Moi, je partage le lobby. Hacham pays de Kawaga fi Kaoda. Wahid minni yemurg mafi. Ani na kangan doro afi. Min matan gul hey, khalini saud numshu fi afi. Untu tujumshi naza ajama. Ani na negotiate ma wake tamma. Antenam gurus. Antena na zwa inda gurus parti wa inga auda antenam gurus. Wa ani ne ke. Wa dol antenam posto. Dol wa donam antenam ministre. Ce n'est pas ça le problème. Problème de quand tu m'as géré, à dire nada le gâteau chouloum de, gars y'en faut que béchou. Nichi l'exemple, haré ministre de la jeunesse. N'arfut n'an khatta de Karimo. Jubtu président de la jeunesse, min RGMPS. Hassan sile dol gado galumam rotari, popo jabo be rotari. Hassa halienda, il y a un conflit entre ministre de la jeunesse, président de la CNCJ, yala na kamojet. Les autres organisations des jeunes. Hasa fitne al ministre de la division nationale sawa. Hasa min amid naz dhahaba gay doro fattunu da. Faidi ta shunu. Kama yok doro da. Ma shkulu nazal yok doro. Anina ministère ro kan proposer da majimna la shiyab al kion toura te yejuri diviser tchadien akhar. Anina da warna afi wa afida à tout prix. S'il vous plaît. S'il vous plaît monsieur le président. Alma yakdara خلي ما تزغلونا في mauvaise histoire. خلي démissionner. Il y a beaucoup de Tchadiens qui peuvent diriger le pays. Canada ما يقدر ما تخطو parce que فلان هسه كانوا يشوفوا ناس برا كانت négocier تقول كانوا يشوفوا كانت négocier par affinité par famille. Jusqu'à quand on va supporter ça? Quand كتير أنا ناس كلها قتلتونا دفنونا ننجمو. شفنا جينا ناس créé diplômés sans emploi. كريمو ماشي نيغوسيو معي في حياة المارشال في شرابيل. Après جمو شو قابلوا مع مارشال تشاچوم. وايدين آخر كل مرة قالوا هم كوين عندهم دبلومة سانز أمبلوا أنا كم دبلومة قاعدين. ما لقى تسوني كده. بعد ده خدمة كان في تقول لنا entrepreneur. On est d'accord. أنا entrepreneur. منار ما في كورا ما في. مشينا نيغوسيو لكو في إيجيب. ما دورنا مني شيء pour aider les Tchad tous les villes. شغل مشينا أنا حجيت في ريزو سوسيو. ناس جو أبوت ما تنادونا. كوسوتونا تعرف مش علينا إنه سون بادي تشاديين نفس الشيء ما بروجي أجينا أنا فوتبول أنا توفيس c'est la même chose. Donc en fin de compte ده أنتوا أي ما نهجوا نسولوكوا avance vous ne voulez pas comprendre. أنتوا تدوروا إلا violence أنينا ما ندوروا violence. أنينا شغل ندوروا ده تفهموا أنتوا الله خطاكوا قد تحكموا أفهموا. Transition en douceur c'est mieux pour nous tous. Mais ما أي ما يوم تقول تشموا في شعب. Ma aïe même te saboter intelligence anana. Ani nous ne sommes pas fous. Vous n'avez même pas. Nous ça n'a il malgré grena magorotu. Fi société tchadienne de tabal team de min gainda. Ce n'est pas aujourd'hui ganilité. Lakin يوم تندم يوم لا ينفع الندم. يوم الندم يجي يوم لا ينفع الندم. كان قط سمونا ده. أول كان قط سمو كلام قال نورو. ما تجيب لوبي أنا كوك ده مارشال حي. عشان بظلم. بخمام قا سيما الدورة ده حسا كتلانا وإن شاء الله أنينا قايدين كدر خمام قا أنا ديفيزيون أنا تشادين تسودا on observe ونسأل الله أنتو عندكم فو مارابو قايدين أنينا نسأل الله بيبلا
zulum haka da Allah ma ya kallina wa insha Allah ina